በዛሬው ዕለት የምንወያይበት አጀንዳ ከመድኃኒት ንክ ጋር የተያያዘ ጉዳይ አጀንዳ ከምንል ጉዳይ ብል ይችላል drugs with systemic drugs with ocular side effects የሚል ይሆናል። ከርዕሱ እንደምንረዳው we will see drugs በተለያየ መልኩ በመርፌ በሚዋጥ መልክ በሚጠጣ መልክ ወደ ደም ቧንቧችን ወደ ሰውነታችን የተቀላቀሉ መድኃኒቶች ለተለያየ ዓላማ ለአይን ብቻ ሳይሆን ለተለያየ ዓላማ ተብሎ የሚወሰዱ መድኃኒቶች በአይናችን ላይ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ አለ ወይ? የሚያሳድሩ መድኃኒቶችም ካሉ በምን መልክ? መድኃኒቶች እነማን ናቸው? ልናደርገው የሚገባው ቅድመ ጥንቃቄ እና መሰል ነገሮች ምን ናቸው የሚሉትን የምናይ ነው። ከዛሬው ርዕስ እነማን ይጠቀማሉ ካል ይህን ርዕስ በማውራታችን እነማን ተጠቃሚ ይሆናሉ? በተለይ አካል ከምንም በላይ መድኃኒቶችን እየወሰዱ ያሉ በሽተኞች ይጠቀማሉ። ታማሚዎች በሽተኞች ይጠቀማሉ። ፔሸንት ኬር ፕሮቫይደርስ አስታማሚዎች እንደዚሁ ይጠቀማሉ። የጤና ባለሙያዎች ይጠቀማሉ። ሁሉም አይነት የጤና ባለሙያዎች ከበሽተኛ ጋር ግንኙነት ያላቸው የሚሰጧቸው መድኃኒቶች ለታማሚዎቻቸው የሚሰጧቸው መድኃኒቶች ምን አይነት የጎንዮሽ ተጽዕኖ ይኖራቸውን በተለይ ከአይን ጋር የተያያዘውን ነገር የሚለውን መረጃ ለማግኘት የዛሬው ሴሽን የሚጠቅማቸው ይሆናል። አንድ ተማሪዎች የመጀመሪያ ዲግሪ ወይ የሁለተኛ ዲግሪ ከዛሬው ሴሽን ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። እስከ መጨረሻው አብረን እንከታተል። ተመራማሪዎችም እንደዚሁ በዘርፉ በመድኃኒቶች ዙሪያ ከመድኃኒቶች ጋር የተያያዘ የጎንዮሽ ጉዳት ኦር መሰል የኦፍታሞሎጂ የአይን ጥናት ባለሙያዎችም እንደዚሁ ከዛሬው ሴሽን ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ፕሬዘንቴሽን አውት ላይ ይኖረናል። ምንም ነገሮች እናወራለን። መግቢያ ይኖረናል። ድራጎችን እናነሳለን። የዋናው ርዕሳችን ይሆናል ድራግስ ዊዝ ፖቴንሻል ኦፍታልሚክ ሳይድ ኢፌክትስ ምንላቸው እና አድቫይስ ይኖረናል። እንደዚህ ብታደርጉ የሚል እና የዛሬውን ርዕስ እንደመነሻ ሳደርግ ሪቪው ኦፍ ኦፍታሞሎጂ የሚል ድረገጽ የታተመ የተወሰደ አርቲክል እንደመነሻ አድርገናል። ሌሎችንም እንደዚሁ የተጠቀምንበት what is side effect እንደ መግቢያ ነው። እስኪ what is drug side effect? so drug side effects ወይ ደግሞ የመድኃኒት የጎንዮሽ ተጽዕኖ የምንላቸው አንዲዛይረብል የሆኑ ማንፈልጋቸው ሰከንዳሪ ኢፌክትስ ናቸው። ሁለተኛ ኢፌክት የመድኃኒቶች ሁለት ዋና አላቸው። ዋና ኢፌክት አላቸው። ፕራይሜሪ ሰከንዳሪ ኢፌክት አላቸው። ፕራይሜሪ ኢፌክት ምንለው በዋነኝነት የመፈወሱን በሽታ የመከላከሉና በሽታ የመለየቱን ስራ ነው። አንዲዛይር ሰከንዳሪ ምንለው ደግሞ እንደገና ሌላ ሁለተኛ ተጨማሪ ያን ያህል ማንፈልገው ለበሽተኛ ሰላም ምቾት የማይሰጥ ኢፌክት ነው። እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች ምን እንላቸዋለን? ድራግ ሳይድ ኢፌክትስ እንላቸዋለን። ከሰው ወደ ሰው ይለያያሉ፣ እንደየበሽታው ይለያያሉ፣ እንደየክብደታችን፣ እንደየኤጅ፣ ጾታ፣ የዘር ሐረግ እና አጠቃላይ የጤና ሁኔታ እነዚህ ድራግ ሳይድ ኢፌክትን ይወስናሉ። what's important is እነዚህ ድራግ ሳይድ ኢፌክትስ ካን ኦከር when commencing ድራጎችን መጠናቸውን በመጨመራችን በመቀነሳችን መድኃኒቱ ሲያልቅ መድኃኒቱ ሲጀመር መሀል ላይ ሳይድ ኢፌክቶችን ልናይ እንችላለን። what's important is ትልቁ የሳይድ ኢፌክቶች ቢከሰት ምንድነው ችግሩ ካል ነን ኮምፕሊያንስ ይመጣል። በሽተኛ ከመድኃኒቱን በደንብ በትክክል ያለመውሰድን ችግር ሊያመጡብን ይችላሉ። when side effects of a drug or medication are severe እንግዲህ what's important is ሳይድ ኢፌክቶች በጣም ከአቅም በላይ በሚሆኑበት ሰዓት ዶዝ አጀስት ማድረግ ዶዙን ማስተካከል መቀነስ ወይ ደግሞ ሌላ መድኃኒት በሱ መድኃኒት መተካትን እንዳማራጭ ማሰብ እንችላለን። ከዚህም በተጨማሪ የአኗኗር ሁኔታን የአኗኗር ስታይልን የአመጋገብ ሁኔታን ማስተካከልም ከባለሙያ ምክር በመውሰድ ሳይድ ኢፌክት በመድኃኒቶች ምክንያት የሚመጣ ሳይድ ኢፌክትን ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው የምንለው when patients present with ocular conditions ከአይን ጋር በተያያዘ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት that have no apparent cause ይሄ ነው የምንለው ምክንያት it's important to consider whether the condition could be caused by systemic medication or not። ስለዚህ አንድ የአይን በሽተኛ እኛ ጋር አይኔን አመመኝ ብሎ ቢመጣ ምንድነው ምክንያቱ? መድኃኒት እየወሰደ ነው የሚለውን የመጀመሪያ ነገር የሚወስድ መድኃኒትም ካለ ኦር ምንም ያለ መድኃኒትም ይህ ችግር የተከሰተ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላኛው ነገር እንደዚሁ ድራጎችን በሚወስድበት ሰዓት ብዙ ጊዜ በሽተኞቻችን ኦር ታማሚዎች መድኃኒቶችን ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የመውሰድ ዝንባሌዎች በሰፊ ሁኔታ አሉ። እነሱም እንደዚሁ የአይን ጋር የራሳቸው የጎንዮሽ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ባለሙያዎች ክትትል ማድረግ ማወቅ ያስፈልጋል፣ መጠየቅ ያስፈልጋል። የምንጠቀማቸው መድኃኒቶችን በደንብ ለይተን አጠቃላይ ግን እንደ ሌላ ርዕስ ልናነሳ የምንችለው ነገር አለ። እንዴት ነው መድኃኒቶቹ
አይን ላይ ቶክሲቲ የሚያመጡት ሳይድ ኢፌክት የሚያመጡት የሚሉትን እንላቸዋለን። ሶ እንደ አጠቃላይ ኦኩላር ቶክሲቲ ስንል includes inflammation and atrophy of the optic nerve and inner retina. ኦፕቲክ ነርቭ እና ኢነር ሬቲና አትሮፋይ የማድረግ ኢንፍላሜሽን የማድረግ loss of white matter and gliosis of the occipital and parietal lobes እነዚህና እስከ ብላይንድነስ ከዓይነ ስውርነት ሊያወጡ ይችላሉ። ከዓይን ክፍሎች ብዙ ጊዜ የዓይን ሊድስ the eyelids are the most frequently involved in toxicity which is manifested as inflammation, hypersensitivity reaction or dermatitis. So we do have also other conditions like conjunctival hyperemia, red eye with or without superficial involvement. እነዚህን ልንወስድ እንችላለን። ሶ ከዚህም በተጨማሪ ከመድኃኒቶች ጋር የሚሰጡ መድኃኒቶች ሲቀመሙ የሚጨመሩ ፕሪዘርቫቲቭስ የምንላቸው ሞለኪውልስ አሉ። እነሱም እንደዚሁ አይን ላይ ድራግ ቶክሲቲ ባለፈ dropping of the eyelids የአይሊድ እንደዚሁ መከደን ኢንትራኦፕሬቲቭ ፍሎፒ አይሪስ ሲንድረም በአንዳንድ መታዮች በተለይ ካትራክት ሰርጀሪ የሚያስገና ታምሱሎሲን የሚባል መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች ኢንትራኦፕሬቲቭ ፍሎፒ ሲንድረም ብዙ ጊዜ ይከሰትባቸዋል። ስዌሊንግ ኦፍ ዘ ሲሊየሪ ቦዲ and leads to the development of angle glaucoma እንግዲህ ግላውኮማ ክሎዝድ አንግል እና ኦፕን አንግል ግላውኮማ ይባላል። ስለዚህ በተለይ ሳልፋ ቤዝ ድራግስ ወይ ደግሞ ሳልፈር በውስጣቸው ያላቸው መድኃኒቶች ስዌሊንግ ኦፍ ዘ ሲሊየሪ ቦዲ and leads to the development of glaucoma ሊያመጡብን ይችላሉ። and pupillary dilation and precipitated angle glaucoma is common in adrenergic agents, especially certain beta adrenergic agonists and anticholinergic የሚባሉ መድኃኒት ዝርያዎችም በዚሁ ይታወቃሉ። some drugs also increase intraocular pressure, especially glucocorticoids ምንላቸው ለአስም ለኢንፍላሜሽን ለተለያዩ አለማ የሚሰጣቸው መድኃኒቶች አሉ። and anti-cancer drugs እንደዚሁ በዚሁ ይታወቃሉ። so we do have also some long term use as also associated with posterior subcapsular cataract development እንደዚሁ ስለሚያጋጥሙ መድኃኒቶቹ በመጠቀምበት ሰዓት ይሄንን ማወቅ ከዓይን ጋር ተያይዞ የሚመጣ ችግርም ካለ ወዲያውኑ ከባለሙያ ጋር የቅርብ ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል። so we do have also the characteristics bullous eye maculopathy ምንለው bullous eye maculopathy በተለይ aminoquinones ምንላቸው መድኃኒት ዝርያዎች የራሳቸው የሆነ ሳይንሳዊ ባክግራውንድ ያላቸው የራሳቸው የሆነ ፋርማኮሎጂካል ጥቅም ያላቸው መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች የአይ ማኩሎፓቲ ማምጣት ቴንደንሲ ያላቸው we do have also phenothiazines ብዙ ጊዜ ለቶኪያ የምንጠቀምባቸው ቶኪያ ለመከላከል የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች ናቸው። ጥቅም አላቸው phenothiazines. So they may bind to the melanin granules and can cause severe phototoxic retinopathy የሚባል የዓይን ችግር we do have also some drugs also cause crystalline deposits in the inner retina ደግግር ነገር አይናችን ላይ ዲፖዚት የማምጣት ቴንደንሲዎች አሉ። በተለይ ታሞክሲፈን የሚባል መድኃኒት ብዙ ጊዜ ፈርቲሊቲን ለመቀስቀስ ወይ ደግሞ ኢንፈርቲሊቲ በሚኖርበት ሰዓት መካኒዝም በሚኖርበት ሰዓት እንደዚሁ ይሄንን ለማስተካከል የሚሰጥ መድኃኒት ነው። ሶ እነዚህና መሰል ነገሮች እንደ ሜካኒዝም ዋና መድኃኒቶች የኦኩላር ሳይድ ኢፌክቶች የሚያወጡ በዛሬው ዕለት ትኩረት ሰጥተን የምናያቸው መድኃኒቶች which means systemically የሚወሰዱ ነገር ግን ocular side effect ያላቸው መድኃኒቶች bisphosphonates ምንላቸው መድኃኒቶች አሉ። በዝርዝር እናያለን። some highlight እናያለን። cyclosporine, minocycline, hydroxychloroquine, ethambutol, topiramate, tamsulosin, amiodarone, erectile dysfunction drugs, blood pressure medications እነዚህ የዛሬ so bisphosphonates they are drugs for especially በዋነኝነት post menopausal women ከርጣት በኋላ ሴቶች የአጥንት መሳሳትን የካልሽየም እጥረት ለመከላከል የሚወስዱ መድኃኒቶች ናቸው። so they may የሚወሰዱ መድኃኒቶች ናቸው። they may cause orbital inflammation and some scleritis in your eye. We can see or we can observe on the video on the slide there. so the side effects are not common but ከተከሰቱ ግን በጣም አደገኛ የሚባሉት ናቸው። so we can predict will experience them እነማን ናቸው የሚመጡ ወጣቶች ናቸው የሚለው ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። fortunately side effects are reversible. ድራጉ እንደዚህ ግን ይሄ ሳይድ ኢፌክት በስላይድ ላይ የምታዩት ሳይድ ኢፌክት ግን they are reversible if the drug is stopped. so መደናገጥም አያስፈልግም። ከሐኪሙ ጋር ሐኪሞችም እንደዚህ አይነት የዓይን ሐኪሞች በተለይ ሌሎችም ሐኪሞች ይሄንን አይነት ያለባቸው ወይ ደግሞ also cyclosporine and tacrolimus ምንላቸው መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶች በዋነኝነት immunosuppressive agents ናቸው።
በተለይ ኦርጋን ትራንስፕላንት በምናደርግበት ሰዓት የኦርጋን ቅያሬ የጉበት የመሰል ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኦርጋኖችን በምንቀይርበት ሰዓት ኦርጋን ሪጀክሽን የሚባል ሰውነታችን እነዚህን ኦርጋኖች እንደ ባዕድ እንዳያቸው ኢንፍላሜሽን የሚከላከል መድኃኒት ናቸው። so but they may cause these drugs may cause bilateral vision loss ምንላቸው vision loss የማምጣት ቴንደንሲ አላቸው። so others may come with vision loss which is not from the eyes አንዳንዴ እዛው ከአይኑ ጋር ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ከአይን ዳይሬክት ኮንታክት ያላቸውን ኦንላይን ኮንታክት ያላቸውን በመጉዳት ቪዥን ሎዝ ሊያመጣብን ይችላል። condition will always resolve once the patient continues the medication ስለዚህ በኋላ መድኃኒት ሲቋረጥ ግን ተመልሰው ይችላል። ስለዚህ መደናገጥ ሊያስፈልግ ይችላል። the other drug which is tetracycline በምንለው የድራግ ምድብ ውስጥ ያለ ነው። so በዋነኝነት it is used to treat acne በወጣቶች ላይ አክን ቡግር የምንለው ነገር በተለይ ለመከላከል ይጠቅማል። ግን ይሄ መድኃኒት ምን ይዞ ይመጣል? increased intraocular pressure intracranial pressure and papillo ኢደማ የምንላቸው ጭንቅላት ውስጥ የኢንትራክራኒያል ፕሬሸር የግፊት መጨመር እና ፓፒሎ ኢደማ ይሄ ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? መድኃኒቱን ቶሎ ብለን ካላቋረጥን ምልክቱ ማየት ስንጀምር ካላቋረጥን it is not reversed እዚህ ጋር ግን አንድ ትኩረት ማድረግ ያለብን እነዚህ መድኃኒቶች የወሰዱ ሰዎች ሁሉ ሳይድ ኢፌክቱ ይታይባቸዋል ማለት አለ። ሳይድ ኢፌክትስ በተወሰኑ በሽተኞች ላይ ብቻ የሚከሰት ችግር መሆኑን መርሳት የለብንም። we will see in the slide there is bilateral optic disc edema ስለዚህ የኦፍታልሞሎጂ ባለሙያዎች ማብራሪያ ሊሰጡ ይችላሉ፣ አስተያየት ሊሰጡ ይችላሉ። ማስተካከያም ካለ እንደዚሁ ሀሳብ ሊያነሱ ይችላሉ። so it is not it may not be reversed the issue associated well if the symptoms are already there you may lose your vision. The other drug which is commonly known for causing retinal toxicity is hydroxychloroquine. This drug as you know is በኮሮና ሰዓት በተለይ ለኮሮና በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው የተባለ በጣም በሰፊው ስንጠቀምበት አድቮኬሲ ሲደረግ የነበር መድኃኒት ነው። and it is በዋነኝነት ግን በሳይንሳዊ እንትኑ የሚታወቀው ማሌሪያን በማከምና ሉፐስ and rheumatoid arthritis የምንላቸውን ችግሮች ለማስተካከል የምንጠቀምበት መድኃኒት ነው። የራሱ የሆነ ሜካኒዝም አለው። ሌላ ጊዜ በሰፊ ልናይ እንችላለን። it is a known retinal toxin and the effects are irreversible የታወቀ retinal toxin ነው። አይን ላይ toxicity የማምጣት ባህሪ ያለው መድኃኒት ነው። ስለዚህ if the symptoms are already there it may be reversible ሊመለስ የማይችል ቶክሲሲቲ አይናችን ላይ ሊያጋጥምበት ይችላል። ግን አብዛኞቹ በሽተኞች በኖርማል ዶዝ ሲወስዱ at normal dose don't experience such side effects. So most dermatologists know about this medication and patients are usually screened for it and just should be screened anyways. Another drug is used for the treatment of tuberculosis but has effects on the eye. So we call it ethambutol. Ethambutol is a very relatively safe drug among the anti-TB drugs. So it is not taken. If it is not taken at safe doses, it is an optic nerve toxin. Optic ምንለው የአይን ጉዳይ ጋር የተያያዘ ኢሹ ነው። ስለዚህ nerve toxicity ማምጣት ቴንደንስ ስላለው the damage typically occurs slowly and progressively in both eyes and usually if the symptoms already occurs it may be irreversible. So we should care about our eye. We should observe if whether there is some vision change or not and we should communicate with our health. Another drug called topiramate. Topiramate is used it's a drug is to treat epilepsy and migraine የሚጥል በሽታና የራስ ምታትን ለማከም እንደዚሁም ደግሞ ኦፍ ሌብሊ for weight loss treatment ክብደት ለመቀነስ for weight loss እንደዚሁም ልጠቀምበት እንችላለን። so this drug can cause angle closure glaucoma የሚባለውን በተለይ ግላውኮማ የምንለው የአይን ግፊት መጨመር በብዙ ጊዜ ይያዛል። so due to the development of ciliocoroidal effusions soon after starting treatment. So it may cause anyways an increase in pressure of our ocular cells. So what about another drug? The most, as I've said before, our today's focus will be only on the most common drugs causing ocular toxicity. So we have tamsulosin. This drug is used to treat prostate enlargement and improve urine flow in men. It's commonly used in men. So
What's important is this drug is an alpha blocker drug in pharmacology. So it's used to treat prostate enlargement. This prostate enlargement is an issue for men patients. So it will improve urinary flow, which is pain associated with the urine flow in men suffering from this disorder. So almost every patient of a certain age seems to be on this drug. So some effects are there. So intraoperative floppy iris syndrome is to occur only in men. So this is a problem. Intraoperative floppy iris syndrome. How it's managed, what has the symptoms is another issue. Anyways, but what's important is this syndrome commonly develops in patients taking so another important drug. So this drug is used to effectively treat cardiac arrhythmia, abnormalities in the rhythm of the heart. Cardiac arrhythmia. So it causes the appearance of a hole in the cornea, which does not usually cause symptoms, although some people can have a little bit of blurred vision. So it is also thought to cause ischemic optic neuropathy. It's an issue. So it should be treated, it should be managed, it should get some sort of focus from the physicians, the healthcare providers, the ophthalmologists, all around there. Otherwise, the patient may suffer from some toxicities and may lead to some patient neglect. Other class of drugs are also there known to cause ocular toxicity called erectile dysfunction medications. So we do have commonly two drugs which are used for men with erectile dysfunction. ከስንፈተ ወሲብ ጋር ተያይዞ ስንፈተ ወሲብ ለማስተካከል የምንሰጣቸው መድኃኒቶች ናቸው. We do have sildenafil, or commonly called Viagra in its true name, and tadalafil. They are commonly used, prescribed for men with erectile dysfunction, as I have said. So those drugs divert blood flow away from the head, and they cause two problems. They have their own mechanisms, how they will cause, how they will alleviate problems associated with erectile dysfunction. But currently, in our focus, these drugs divert blood flow away from the head, and they cause two problems. One, they cause blurred vision because they interfere with neurotransmission within the retina. So that is fortunately not a permanent side effect. And the other possible side effect of this class of drugs is ischemic optic neuropathy, another issue associated with your eye. So as we know, patients taking with this class of drugs also have other reasons to get ischemic optic neuropathy, so we should worry. These drugs can also cause central serous retinopathy, which is a collection of fluid in the macula, in the back of the eye, and they cause subconjunctival hemorrhages. So if there is hemorrhage, vision may be lost and other issues may be. Pressure medications are other class of drugs. We do have various class of drugs which are used to manage the blood pressure, high blood pressure. So whenever the blood pressure is too low or too high, it has an effect on the eye. By itself, the disease by itself has an effect on the eye. We are noticing that when patients are too aggressively treated for their blood pressure, increased blood pressure, it will actually be hurting your eye. So what's important is we do have various classes of drugs for hypertension management. Increased blood pressure management can be managed by diuretics, a class of drugs called diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors, calcium channel blockers, and other drugs are there. So what's important is diuretics have a strong link with progression of glaucoma in the eye. And calcium channel blockers have also been associated with progression of glaucoma. Glaucoma is another common issue of an eye. So however, angiotensin converting enzyme inhibitors may be good if we just need to decrease the problem associated with ocular toxicity. So ophthalmologists may want to recommend other doctors that patients with high blood pressure be switched to ACE. And finally, let's advise some issue about how can we minimize, how can we deal with the toxicity, ocular toxicity of drugs, the mentioned drugs and other
class of drugs. So we should clearly talk to our healthcare provider about the side effects and what to do if you experience one of the side effects mentioned above. And the other is we should read the information that comes printed on your medicine label so that you are aware of the side effects associated with your medications and know what to be on the lookout, and ask if there are ways to prevent or manage side effects. You should talk about the medications with your pharmacist. Pharmacy professionals are there to give some important and updated information, and we should also talk to our clinicians with the food and the time at which the drug should be taken to minimize some side effects. And we should also ask whether you can drink alcohol or not. Alcohol is known for its retinal ocular toxicity, and we should make sure your healthcare providers are aware of any allergies we have, previous allergies, previous issues with drugs and other related issues. We should also contact your healthcare provider if you experience any of the side effects at medication may affect more than one ocular structures and cause multiple clinically recognizable disorders, and clinicians should be mindful of drug-induced ocular disorders, whether or not listed in the product package inserts, and if in doubt, consult with an ophthalmologist. Lastly, don't forget to subscribe this channel, Pharmacology by Mulukonovato, and share to others. And thank you for watching me. Thank you. Bye.